बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। ख़वातीन और हज़रात, कल एक बहुत बड़ा सानिहा इस्लामाबाद के अहाते में पेश आया और दहशतगर्दी का ये एक ऐसा वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान में, आपको मालूम है कि बाहर की आमद है और बिलखसूस पंजाब में जिस उम्दगी के साथ और जिस आला सतह पे जिस ज़िम्मेदारी के साथ बसंत की फेस्टिविटीज़ को मनाया जा रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग बसंत को देखने के लिए, मनाने के लिए आ रहे थे, वो तमाम फेस्टिविटीज़ को भी फिर ऑब्वियसली हुकूमती सतह पे रोक दिया गया। कल जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया उसमें जितने भी जानें गईं और जितने भी लोग शहीद हुए, हम उनके अज़ीज़ व अकारिब के दुख दर्द में उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोग जो शहीद हुए इस दहशतगर्दी के वाक़े में, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। और तमाम के तमाम अज़ीज़ व अकारिब को सब्र और तहम्मुल अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और ये पहली बार नहीं है कि दुश्मन ने पाकिस्तान की खुशियों या पाकिस्तान में जब अमन की एक फ़िज़ा फैली हुई हो तो तब कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश की हो। लेकिन ये बात ज़रूर जान ले दुश्मन कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान में जब पाकिस्तानियों की बात करते हैं और फिर बिलखसूस हम पाक आर्मी की बात करते हैं, चाहे पाक आर्मी की बात करें, पाक नेवी की बात करें, पाक एयरफोर्स की बात करें, पुलिस की बात करें, हसास इदारों की बात करें, रेंजर्स के एहलकारों की बात करें, वो तमाम के तमाम अफराद या एहलकार या इदारे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, तमाम के तमाम पाकिस्तानी शहरी, चाहे छोटे हों या बड़े हों या नौजवान नस्ल हों, हम सब उन सब के साथ हैं। और एक सीसा पिलाई दीवार बन के हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो जो कुछ हुआ है हमने किया है और अल्लाह ताला ने हमेशा पाकिस्तान पे अपना करम किया और आगे भी करता रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ज़िंदगी है और ज़िंदगी में जब ये तमाम इस तरह के वाक़यात आते हैं तो आप और ज़्यादा अलर्ट ज़रूर हो जाते हैं। तो वीकेंड एट होम में बिलखसूस ये बात करना और ये गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी था। आपको मालूम है कि बाहर की वजह से भी और बसंत के लिए भी जो फेस्टिविटीज़ हैं सरकारी सतह पे भी मनाई जा रही थी, लेकिन उनको फिर ऑब्वियसली ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इनफरादी सतह पे लोग ज़रूर मना रहे हैं और आप ज़रूर अपना ख्याल बिलखसूस ज़रूर रखें। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग आप पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं और आपको मालूम है कि सैटरडे की प्रोग्रामिंग में हम आपके लिए लेके आते हैं सेगमेंट्स और पहले सेगमेंट में आपकी कॉल्स का सिलसिला होता है। 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सादिया अरशद साहिबा मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू हम हमेशा बुलाने के लिए, और अब तो है दिस इज़ जस्ट लाइक अ होम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है कि हमने एक ऐसे सेगमेंट का आगाज़ किया जिसको अब तो टाइम हो गया, पेंटिंग का सेगमेंट, और मरियम जो हैं इसकी इंचार्ज हैं सेगमेंट की, तो इनको भी वेलकम करेंगे और इनसे जानेंगे कि आज ये क्या पेंट करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, हाउ आर यू? आप ठीक हैं? जी अच्छा जी मरियम, क्या होने वाला है बताइए? आज स्प्रिंग और बसंत दोनों को कंबाइन करके हम पेंटिंग करेंगे और जो टेक्निक मैंने यूज़ करनी है वो मोनोक्रोम टेक्निक है और मोनोक्रोम टेक्निक के साथ साथ मैं थोड़ा सा कलर्स ऐड करूँगी जो स्प्रिंग और बसंत से रिलेटेड होंगे। ठीक है। इसमें आपने आज कौन से पेंट्स रखे हुए हैं? मुझे डिफरेंट कुछ नज़र आ रहा है। मैं आज कैनवस पेंटिंग कर रही हूँ, एक्रेलिक्स यूज़ करूँगी क्योंकि वो ज़रा थोड़ा क्विक मीडियम है और ड्राई भी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उसका यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ मतलब ब्लू का एक मैं टोटल वॉश दूंगी अपने कैनवस पे। और उसके बाद उसी की शेड्स को यूज़ करते हुए मैं उसमें लाइट एंड डार्क शेड्स देके तो मैं स्प्रिंग और बाहर का जो है ना वो सीन क्रिएट करेंगे और कहीं कहीं कलर्स भी ऐड। बिल्कुल ठीक, आप साथ साथ बताती जाइएगा ताकि कहीं पे भी हुआ तो मुझे क्यू दे दीजिएगा, फिर हम नाज़रीन को दिखा देंगे। ख़वातीन हज़रात, किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माजिबीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, क्या होने वाला है किचन सेगमेंट में? आज हम बना रहे हैं भटूरे, उसके साथ चने हैं। ठीक है। और उसके साथ आपको पता है लवाजमात होते हैं, अचार है, लाहौर का देसी नाश्ता है। बिल्कुल देसी नाश्ता है। और एक हम मीठी लस्सी साथ बनाएंगे
گے اور دہی بڑے بنائیں گے. بالکل صحیح, ایکسیلنٹ. اور یہ دیکھیے گا کتنا ایک, اگر سادیہ آپ کو نظر آ رہا ہے شارٹ میں کتنا I can see تھوڑا سا یہاں سے ہے نا, بالکل دیکھنے اچھا اس کو دیکھ کے ہی جو ہے نا ایک آنکھوں کو تاثیر مل رہی ہے. دیٹس گڈ. جی آپ بنانا شروع کریں. یہ ہے اس کا پیڑا؟ جی اس کا پیڑا ہے فلنگ والا. اوکے دیٹ از گڈ. میں ابھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی آبویسلی. تھینک یو سو مچ. آپ بنانا شروع کریں. 042992000628 ہمارا نمبر ہے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. سعدیہ جی ضرور ستاروں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کوئک ایک ریویو, ہم آپ کے چینل پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, میں تو فالو کرتی ہوں, اور آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ, میں سعدیہ کو کہہ رہی تھی خواتین حضرات کہ 12 ستاروں کا حال بتانا اپنے چینل پہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو اور اس کے پیچھے 3-4 گھنٹے کی ایک محنت ہوتی ہے, اور ہر سٹار کا بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتانا کہ کہیں پہ بھی مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. تھینک یو سو مچ. آپ کے اس فیڈ بیک سے, اس کمنٹ سے مجھے اور بھی وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسپرٹ آتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ مور گڈ. بٹ یس اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جاب کیونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور میں ویسے بھی کہتی ہوں کہ چونکہ ہم نے بتانا بھی ہوتا ہے اور ساتھ ایک سجیشن بھی دینی ہوتی ہے جس کو مشورہ کہا جاتا ہے. تو مشورہ جو ان سا ہوتا ہے وہ امانت ہوتی ہے, اور آپ کو اس کو کسی کو بھی اگر آپ کسی بھی طرح سے گائیڈ کریں, جو میں ہمیشہ کلائنٹ بھی بولتی ہوں پلیز گائیڈ کریں, مس گائیڈ نہ کریں, تو جو سننے والا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ آ جاتا ہے. بالکل صحیح. جی وی ہیو اے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. جی کون, کہاں سے؟ میں مانور اسلام آباد سے. اوکے جی مانور بات کری. مانور کس کے بارے میں پوچھنا ہے جی؟ مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے. اپنی بہن کے بارے میں. بہن کے, اوکے. بہن کا نام بتائیں. نام ان کا بسما. بسما. اور ڈیٹ آف برتھ ہے 16 دسمبر. ٹھیک ہے. اور ایئر کا کچھ پکا پتا نہیں ہے, اس لیے وہ نہیں پتا. نہیں 15 دسمبر ہے. 16 دسمبر. 16 لیکن سر نہیں پتا ان کو. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو کچھ اندازوں کے ساتھ بتا سکتی ہوں. اس میں ایکوریسی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, کیونکہ ایئر آف برتھ جو سا ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے چونکہ بتایا ہے 16, تو اس کا نمبر 7 بنتا ہے. اب آپ اس حوالے سے کوئی جو سوال ہے وہ پوچھ لیجئے, میں بتا دیتی ہوں. ان کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. شادی کب تک ہوگی؟ رشتہ آیا ہوا ہے کوئی ان کا؟ جی رشتہ ہوا ہے, منگنی ہوئی ہے. میں شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. تو منگنی ہوئی ہوئی ہے تو پھر شادی. آپ نکاح کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں, رخصتی نکاح اس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. جی ان کے انگیج وہ ہو چکی ہوئی, تو میرا خیال ہے کہ ان کی اس چیز میں تاخیر ہے. ویسے بھی جو 7 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اکثر میرج میں, شادی میں تھوڑا سا ذرا تاخیر ملتی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ مجھے پوری ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ اس پلیٹ فارم میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ مجھے پوری ڈیٹ آف برتھ چاہیے ہوتی ہے. اگر جس کو ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا ہے تو پھر جیسے میں اپنے چینل پہ بھی ٹیرو کارڈ کرتی ہوں, یا پرسنلی بھی اگر اپوائنٹمنٹس لیں تو پھر ٹیرو کارڈ کی مدد لی جاتی ہے. یہاں پہ میں صرف اتنا کہوں گی کہ پریشان نہ ہو, اور یہ سب کے لیے ہے جن کو شادی سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آ رہا ہوتا ہے نا, تو آپ نے 123 ٹائمز کیا کرنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اوکے 120 سمپل 123 بار. 123 بار. اور ہوتا ویسے یہ جو اس کو ٹوٹلی ہم کہتے ہیں کہ 123 دنوں کے لیے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ پڑھ لینا اس کو, تو اس کے بعد آپ کی جو بھی خواہشیں ہیں, دعا ہے, اس کو لکھیں. جب آپ اس کو لکھیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بیسکلی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ یقین کریں سندس اتنی برکت ہے. بالکل شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور و لوگ اس کو رحم نا بس بہت ایزی لیتے ہیں. انفیکٹ میں کہتی ہوں کھانا پکاتے وقت, ہر چیز کرتے وقت آپ اونچی پڑھا کریں تاکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ, آپ کے بچے خاص طور پہ اس چیز کو فالو کریں. لیکن اس مقصد کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ آپ لکھیں, اور یہ آپ کی دعا ہوتی ہے نمبر 1 2 3, اور یہ ڈیلی لکھنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو روک دیں گے. ڈیلی 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر ہر چیز کو آپ نے ڈیلی لکھنا. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ. جی وی ہیو اے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سندر صاحب کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ بتائیے کیسی ہیں آپ؟ جی آپ بھی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, کس کے بارے میں پوچھنا ہے مجھے یہ بتائیں. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. 100 بسم اللہ. بھائی کا نام بتائیے. بھائی کا نام ذیشان حیدر. اوکے. ڈیٹ آف برتھ 9/4/2005. 2005. کیا پوچھنا ہے بھائی کا؟ میم وہ نا اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, تو کیا اس کے لیے صحیح ہوگا کہ نہیں, وہ کب تک اپنا بزنس شروع کرے؟ اوکے. بزنس کہاں, پاکستان میں؟ ہاں جی میم پاکستان میں نا, آن لائن اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے. کس چیز کا؟
ऑनलाइन हाँ जी। ऑनलाइन, ठीक है, थैंक यू। लाइव जवाब सुनिएगा जी। बेटा बिल्कुल करें, बल्कि ये तो लास्ट ईयर के नवंबर से ही इनके लिए ये मामला बड़े पॉजिटिव गए हुए हैं। बिल्कुल करें। कभी कभी होता है कि हमारी प्लानिंग हो रही होती है, चीज़ें हो रही होती है, लेकिन चीज़ें जाके एक वक्त पे इम्प्लीमेंट होती हैं, तो कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल तक जाके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि कभी होता है वक्त ही वो स्टार्ट होता है, तो नवंबर से 2025 से इनके लिए इस चीज़ का वक्त बहुत अच्छा, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही जी। 042992000028 हमारा नंबर है। डू वी हैव अ कॉलर? अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं चाहिए। अच्छा जी, बताएं किसके बारे में पूछना है? अपनी बहन के बारे में पूछना 100 बिस्मिल्लाह। आप कहाँ से बात कर रही हैं? खुशाब से। खुशाब से। कैसा मौसम है खुशाब का? जी अच्छा है। अच्छा है, चलो गुड गुड गुड। अच्छा जी बताइए, नाम बताएं। महनाज अख्तर। सॉरी? महनाज अख्तर। महनाज अख्तर, ओके। 6 जुलाई। हाँ 6 जुलाई। जी जी। 6 जुलाई। अल्लाह जी, मैं पे हो गया भाई, हो गया। आगे सन कौन सा? 2001। 2001। अच्छा जी, क्या पूछना है? जी उनके रिश्ते और शादी के हवाले से पूछना है। अच्छा, क्या पूछना है? रिश्ता आया हुआ है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही, या मंगनी हुई हुई है, या क्या है? बताएं। समझ नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही समझ? सादिया पूछिए। फैमिली में कोई है रिश्ता आया हुआ बेटा? नहीं अभी तक। अच्छा, आपके फैमिली में जानने वालों में कोई प्रपोजल आएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर अभी मार्च तक, बल्कि मार्च से अगस्त तक अगर ऐसा कुछ सिलसिला नहीं बनता ना, तो फिर आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल के बाद, अच्छा, और उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है? कि एज ज्यादा हो गई या हाँ हाँ कुछ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा लेट एज में शादी चीजें बल्कि ठहराव वाली होती हैं। अर्ली मैरिज, अर्ली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वैसे तो मुझे जो लगता है कि इनका कोई जानने वालों में से ही आएगा। हो सकता है आउट ऑफ सिटी हो सकता है आउट ऑफ कंट्री हो, लेकिन अगर अभी अगस्त तक, क्योंकि मार्च से अगस्त तक अगर नहीं होता है तो फिर 1.5 साल के बाद, एंड इट विल बी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही जी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप कौन बात कर रही हैं? मैं इकरा मरी से। ओ, मरी से। मरी का भाई मौसम कैसा है ये बताइए? बहुत मजे का। मजे का? मजे से मुराद क्या? धूप है, ठंड है, बारिश हुई? कल बारिश हुई थी तो ठंड बहुत है। ठंड बहुत है, बिल्कुल सही। चले एंजॉय कीजिए। बताइए किसके बारे में पूछना है? मुझे अपने बहनोई के बारे में। है बहनोई के बारे में? जी। अच्छा जी बताएं, नाम बताइए। जी इसरार उनका नाम है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1992। ओके जी, क्या पूछना है? वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो उनका काम वहाँ पे हो जाएगा, सेटल हो जाएंगे। ठीक। अभी वो गए थे, वो वापस आया जबकि उन्हें काम नहीं मिला था। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, और सादिया हमारे साथ मौजूद हैं। 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और साथ साथ जो कॉलर्स आएँ प्लीज़ मुझे बताते भी जाइएगा। अच्छा जी सादिया, मुझे वो जो हमारी कॉलर थी उनका जवाब बहनोई का बताते हुए। हाँ, एक्चुअली वो बाहर जो जाना चाह रहे हैं तो वो जा सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। बट आई सजेस्ट कि अगर वो 2026 के एंड में यानी कि आफ्टर नवंबर कोई इस तरह की अगर कोशिश करेंगे, तो उस कोशिश में कभी कभी होता है ना, कामयाबी आपको 100% मिलती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर तो यही सही डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं ये भी मेंशन कर दूं, कई दफ़ा लोगों को सही डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, इस तरह आगे से आपके और जो रिश्ते होते हैं उनके हवाले से। तो अगर तो बेटा ये डेट ऑफ बर्थ है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जी। मुबीन है जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुबीन। जी मैं मुबीन के साथ बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सेहत के बारे में पूछना था। सिस्टर के बारे में?
सेहत अपनी सेहत को, ओके जी। डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइएगा। 19 अगस्त 1985। ओके जी, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? बस एक्चुअली मैं सम टाइम बीमार रहती हूँ या मेरे में पेट वगैरह रहती हैं, इस हवाले से हाँ जी मैंने बात करनी थी। जी जी, सादिया से कीजिए। कारोबार की मुझे बताइए। अच्छा, एक आपसे सवाल है, मुझे ये बताइए कि आपको मैदे से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड तो नहीं प्रॉब्लम रहता? नहीं मैदे से रिलेटेड नहीं है। मेरी जो लेग पेन बैक पेन में दर्द रहता है, इसकी वजह से। किस चीज़ में दर्द? बैक पेन की वजह से। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ और आप उस चीज़ को तवज्जो से सुनिएगा जी। समटाइम्स। थैंक यू जी, लाइव जवाब सुनिए। अच्छा सुनते क्या होता है, समटाइम्स ना जो नज़र आ रहा होता है ना हमें ये फलां तकलीफ है, उसकी वजह कुछ और होती है। दो चीज़ें हैं, एक तो नो डाउट आपने अपने जो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं उसका ख्याल रखना है, दूसरा अपने नर्व्स का ख्याल रखना है, ठीक है। जो नर्व्स होती है ना आपकी, कोई बैक को मुझे पेन नहीं लगती है, कि आपके नर्व जो है ना उसका मसला है, इसका ख्याल रखें। और यस, ट्रीटमेंट वगैरह आपका होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक भी हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उस चीज़ को सिर्फ आप मद्देनजर रखिए, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आयशा हैं जी चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम। चकवाल का मौसम कैसा है? धूप है। धूप है, तो ये तो अच्छी बात है। आपने मुझे अपने दोस्त के बारे में पूछना, ओके जी, बताइए। उसके बारे में पूछने की शादी कब होगी? ओके, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताएं। 26 दिसंबर हाँ 1995। ओके, आपने अपने बारे में पूछना है कि किसके बारे में? दोस्त के? दोस्त के बारे में। अच्छा जी, दोस्त। बारे में। ओके, दोस्त का नाम क्या है? समीना। समीना। पूछना क्या है? शादी के बारे में। शादी कब होगी? कब होगी? हाँ, आपको क्यों, आपको उनको फिक्र है आपसे ज्यादा है, या मुझे लग रहा है आपको ज्यादा फिक्र है? नहीं, उन्होंने कहा कि पूछ के बताएं। अच्छा, उन्होंने कहा पूछ, तो खुद किधर है वो? तो वो कह रही कभी कॉल किसी मिलती है, उन्होंने कल तुम ट्राई करके देखो। अच्छा, फिर अब दैट्स योर लकी डे। हाँ अच्छा, या पास ही होगी, मुझे पूरा यकीन है पास बैठी हुई है ना। चलें जी, थैंक यू जी, लाइव जवाब सुनिएगा जी। अच्छा जी, शादी के लिए ये है कि अभी आप थोड़ा सा बेटा और वेट करो। कभी कभी होता है कि रिश्ते होके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आप अगर अभी थोड़ा सा और वेट करते हो, अक्टूबर के बाद, तो 2026 के अक्टूबर के बाद आपके लिए अच्छा वक्त शुरू होगा। फिर ऐसा नहीं होता कि 2-3 महीने होते हैं, एक पूरे साल का टाइम होता है, तकरीबन 13 मंथ्स का टाइम होता है। सो अक्टूबर से लेकर आपके लिए नवंबर 2027, अक्टूबर 2026 से अक्टूबर 2027 ये टाइम होगा जहाँ पे कोई रिश्ता, कोई बात बनेगी विद इन दैट टाइम पीरियड। तमाम बच्चियों की किस्मत अल्लाह ताला बहुत अच्छी करे, आमीन सुम आमीन। अक्सर कहते हैं ना लोग कि शहजादियों की तरह राज करे, ये मेरी ज़ाती राय है। मैं कहती हूँ नहीं, आप अगर हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएं तो बड़ी बड़ी ऐसी शहजादियाँ भी जो हैं, बड़े बड़े आंसू बहाए उन्होंने, तो शहजादियों की तरह नहीं, बस अच्छे नसीब उनका होने बच्चियों की ज़रूरी। और हमेशा अगर बेटी की आंख में आंसू आए तो सिर्फ खुशी के आंसू आए, ये दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन। प्यारी आपने दुआ की है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और खुदाफिज हमने प्रोग्राम में नहीं कहना, इस सेगमेंट के लिए हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ से किचन सेगमेंट में शेफ़ माजबीन मौजूद हैं, और माजबीन बल्कि भटूरे लाइव बना रही हैं। ज़रा बल्कि चूल्हा ऑन कर लीजिए, हम लाइव दिखा भी देते हैं माजबीन। मैंने बल्कि इनको कहा था कि चूल्हा जो थोड़ा सा बंद कर दीजिए, फ्राइंग की आवाज़ आ रही होती है। लेफ़्ट साइड पर जी मरियम मौजूद हैं, और पेंटिंग कहाँ तक पहुँची है ये भी मरियम से जानते हैं। जी मरियम। मैंने ब्लू वॉश दे दिया था एक्रेलिक का, और उसके बाद अब मैंने थोड़ा सा डिटेल में अंदरून शहर का थोड़ा सा सीन क्रिएट किया है, और साथ में मैं थोड़ा स्प्रिंग इफेक्ट भी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं ट्री को ड्रॉ कर रही हूँ विद ब्राउन कलर, और मोनोक्रोम स्टाइल में मैंने ये पेंटिंग बनाई है, लाइक ब्लूज की टोन्स में भी काम कर रही हूँ। व्हाई ब्लू? ब्लू क्यों? येलो हो सकता था, ऑरेंजिश हो सकता था। जी बिल्कुल, किसी भी टोन में हो सकता था, बट ब्लू के ऊपर जब हम थोड़ा सा फोकस क्रिएट करेंगे
فگرز ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے امپریشن میں, اور تھوڑا سا اسپرنگ افیکٹ میں کائٹس ایڈ کریں گے, تو وہ جو ہمارا فوکس ہے نا وہ ان چیزوں پہ پھر ہمارا ٹاپک پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, میں obviously آپ پینٹنگ بنا رہی ہیں, مجھے تو آپ ہی بہتر بتائیں گے, یہ بلو رات کا وقت دکھانے کے لیے بتایا ہے یا یہ کوئی سمبولک ہے؟ وہ ابھی ہم اس کو کر لیں گے, ٹون ڈاؤن کریں گے, ڈے میں بھی تھوڑا سا آپ کو لگے گا اور تھوڑا سا لائک کلرفل بھی, برائٹ کلر شو. بالکل ٹھیک, جو آپ کا, کیونکہ میں تو ایز اے ویور دیکھ رہی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے کیا جائے گا. اور خواتین حضرات, ہم کلچر کی بات کریں, اپنی ثقافت کی بات کریں, تو ایک ایسی مہمان شخصیت بریک کے بعد جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو بہتر طریقے سے ہماری کلچر کے بارے میں, ثقافت کے بارے میں, بہار کے موسم کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور پھر بہار کے موسم کی آمد ہے, اس میں آپ دیکھیں مختلف تہوار ہیں, مختلف فیسٹیولز ہیں جو ہماری ثقافت کا حصہ بھی ہیں, جن کو ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے بھی ہیں, جس میں obviously بسنت کا بھی ایک تہوار جو بہت سالوں بعد جو ہے جس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال کیسر صاحب, جو کہ پاکستانی پنجابی ہسٹورین ہیں, لکھاری ہیں, کلچرل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک جی سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سر, ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے محبت کا اظہار کرنا اپنی ثقافت کے ذریعے. جو مریم بنا رہی ہیں پینٹنگ, اس کے بارے میں مختصراً بات کرتے ہوئے. جی, مریم بہت اچھا کام کر رہی ہے. اگر آپ بسنت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس ڈاکٹر اعجاز انور صاحب جو ہیں, انہوں نے لاہور کی بسنت کو جس طریقے سے پینٹ کیا ہے, یہ شاید اس کا اگلا قدم ہے. اگلا قدم ہے, بالکل صحیح, بہت اچھا اور خوبصورت طریقے سے بنا رہی ہے. ابھی جب بن جائے گی, مکمل ہوگی, بالکل, تو پھر دیکھیں گے کہ اعجاز انور صاحب سے مختلف کیا ہے, بالکل اور کیسے کیا شاہکار تخلیق کریں گی. اچھا جی, بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ, جو کہ ویکینڈ ایٹ ہوم کی فیملی ممبر, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اب ہم میری بھی ماہرانہ رائے بالکل پینٹنگ کے بارے میں. پلیز, یو آر این آرٹ لور, اس وجہ سے پلیز بتائیے. وہ یہ کہ مجھے یہ ایک تو یہ میرے خیال میں اندرون شہر کا ہے, بیکاز اس میں چھتیں بہت اس طرح سے لیولز پہ ہیں, ڈفرینٹ سب لیولز پہ, تو وہ اس کو کافی ڈائمینشنز دے رہی اس پینٹنگ کو نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا کلر ہے, جب یہ مریم اس کے اندر گڈیاں ڈالیں گی اور کائٹس ڈالیں گی, وہ کیریکٹرز ڈالیں گی, تو دے ووڈ اسٹک آؤٹ مور. اگریڈ. وہ بہت لیومنس اور خوبصورت نظر آئیں گی ان یہ والا بیک گراؤنڈ. اور مجھے یہ والا جو شام کا یہ والا ایک رنگ ہوتا ہے نا, بلو والا, بلو پرپل ہیو والا, مجھے وہ بہت پسند ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اس ٹائم پہ بڑی اچھی اور بھی چیزیں لیومنس نظر آتی ہیں, ایک فیل, ایک وائب کچھ اور. ہاں, بالکل صحیح. اچھا جی, بریک کے بعد ہمیں جوائن کیے بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک اور عارفانہ کلام اور صوفیانہ کلام بالخصوص یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شبانہ عباس. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. شبانہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. بریک کے بعد آپ نے جوائن کیا. اچھا جی سر, آپ سے آغاز کرتے ہوئے, سر جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں, کسی بھی معاشرے کی یا ثقافت کی بات کرتے ہیں, تو کوئی معاشرہ مکمل نہیں ہوتا اس معاشرے کی ثقافت کے بغیر. اس پہ بات کرتے ہیں. جی, بہت شکریہ جی. دیکھیں, ثقافت کیا ہے؟ تہذیب و تمدن کا ایک جز ہے. اس میں انسان کا رہنا سہنا, اس کا پہننا, کھانا, سانس لینا, زندہ رہنا, مرنا, یہ سب کچھ اس کی زندگی کے ساتھ جو چلتا ہے, یہ ثقافت ہے. جب ہم روتے ہیں, ہنستے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنی زبان بولتے ہیں, دوسرے کی زبان کو سمجھتے ہیں, اپنے اندر کا اظہار کرتے ہیں, وہی اظہار, وہ پہننا, کھانا, سونا, اٹھنا, جاگنا, اور پھر ہم کیسے گھروں میں رہتے ہیں, ہمارے تہوار کیسے ہوتے ہیں, ہم کس طریقے سے اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو لاہور کے بارے میں ایک بہت مشہور مثل ہے کہ 6 دن تے 9 میلے, کڑ دن رہیے ویلے. بالکل بالکل ایسا ہی, بالکل. کہ اور ایک دور ایسا تھا, اس پہ تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے, کہ مجھے یاد ہے کہ ہم یہ سنتے تھے اور دیکھتے بھی تھے کہ دن کم پڑ جاتے تھے, لیکن میلوں کی تعداد اتنی ہوتی تھی کہ دن کو ایک میلہ ہو رہا ہے, شام کو ایک میلہ ہو رہا ہے, رات کو ایک میلہ ہو رہا ہے. خواتین اور ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, وی ہیو شارٹ ٹائم, لیکن آبویسلی آپ تو ماہر ہیں اس حوالے سے. بہار کے موسم اور جو یہ بدلتا ہوا موسم ہے, اس کے حوالے سے اپنا خیال رکھنے کے لیے جو ٹپس ہیں, بالکل اس کے اپنے تھوڑے سے ہیلتھ چیلنجز آ جاتے ہیں, اسپیشلی جب سردیاں ختم ہوتی ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے سیڈ, ہم اس کو بولتے ہیں, نام ہی اس کا سیڈ ہے, یعنی کہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر. اس میں تھوڑی سی ڈپریشن, تھوڑی سی یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے اپنے آپ کو ذرا خوش رکھا کریں. صبح تھوڑی یوگا, ڈیپ بریدنگ کریں.
اس کے علاوہ جو سن اسکرین کا استعمال ہے، کیونکہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں، جیسے بسنت کے حوالے سے بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، اور جیسے اب میلہ چراغاں بھی آگے آئے گا اور ڈفرینٹ میلے ہوں گے، فیسٹیوٹیز ہوں گی، جشن بہاراں ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی منہ پہ سن اسکرین کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ سن ڈیمیج جو ہے وہ اسموگ اور ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کو ایگزما ہوتا ہے ان لوگوں کو ایگزما فلیئر اپ ہوتا ہے، روزیشیا ڈیزیز ہوتی ہے اسکن کی، وہ فلیئر اپ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پولن کا سیزن آ رہا ہے، پولن کے لیے جو ایستھمیٹکس ہیں، کوئی ہے یہاں پہ ایستھمیٹک؟ کوئی ہے؟ ایک میں ہی ہوں، نامی گرامی پورے پاکستان میں مشہور اتنا المعروف ایستھما کے حوالے سے میں ہی ہوں ایک پیشنٹ، ایستھما کلچر کو فروغ دینے والی میں ہی ہوں، واحد سروائیور۔ تو ون ہے، اللہ میاں خیر کے ساتھ سب کو رکھے، تو اس میں کافی جو ایگزیسربیشنز ہوتی ہیں، اس لیے پولن کے لیے ماسک لگانا، اور باہر سے آتے ہیں تو کپڑے بدل لینا، اور یہ چیزیں بہت لازمی ہیں۔ اچھا، ایک میں ضرور، اور میری یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے عام زندگی میں بھی، مجھے اکثر لوگ جو ہیں، میں کہتی ہوں کہ کیوں نہیں آپ اپنے تجربات سے، وہ سارے مجھے کہتے ہیں آپ کچھ کوئی مسئلہ اپنا ہوتا ہے تو آن ایئر آپ بتا دیتی ہیں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے بیٹھنے کا یہاں پہ مقصد ہی نہیں پورا ہوگا جب تک کہ آپ خود اگر کوئی چیز اگر ایسی ہو گئی۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے مجھے یہاں پہ ایسے اسکن میری ڈرائی پیچ بن گیا تھا، اور مجھے وہ لگا کہ مجھے کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ہو گیا، وہ پہلے بھی ایک دور میں مجھے ہوا تھا، اور وہ میں نے جتنا ہلکا ہلکا سا اس کو کرتی رہی ہوں، اس کی ایچنگ کرتی رہی ہوں، اتنا زیادہ وہ پھیلتا گیا ڈاکٹر صاحبہ۔ اینڈ دین آئی وینٹ ٹو ہمارے فیملی ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی تمہیں ہوا ہے تو کیوں تم نے چھیڑا؟ تو اب میں نے اس کو چھیڑنا چھوڑا ہے۔ یہ بھی سیزنل میں آ سکتا ہے، بالکل کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس، آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ سیزنل میں آتا ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ بہتر یہ ہے کہ اپلائی دا رائٹ میڈیسن رادر دین کہ آپ اس کو اسکریچ کر کے پھیلائیں۔ اور سندس، ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کل ہوا اسلام آباد میں اس کی بہت شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے تمام لوگ جن کے بچھڑ گئے ہیں ان کے لیے بہت دعا ان شہداء کے لیے، اور ہم سب لوگ یہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بس خیر فرمائے، ہمارا ملک بڑا خوبصورت ملک ہے، اللہ اس پہ خیر فرمائے، آمین سم آمین۔ اور جس طرح پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے کہا خواتین و حضرات، ہم اپنی پاک فوج کو، پاک افواج کو، پاک آرمی، نیوی، آرمڈ فورسز، ایئر فورس کو، پولیس، رینجرز، حساس ادارے، تمام کے تمام وہ افراد جو سیسا پلائی دیوار بن کے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ملک میں رہ کے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات بڑے فخر اور مان سے کہتی ہوں کہ بالخصوص ان ماؤں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کیا عمدہ تربیت آپ اپنے جوانوں کی کرتی ہیں اور بیٹوں کی کرتی ہیں کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، صرف اس ملک کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ بھی بات ضرور کہتے ہوئے، ایک بحیثیت پاکستانی، میں اس وقت ایک اینکر ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، جذبہ حب الوطنی جو ہے یا پاکستانیت کا جذبہ اس ملک کے ہر ایک پاکستانی بچے میں، بڑے میں، نوجوان میں، بزرگ میں موجود ہے، اور ہمارا مورائل کبھی ڈاؤن نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اور دشمن ہمیشہ یہ بات جان لے کہ جو پاکستانی قوم ہے نا، وہ زندہ دل قوم ہے، اور جب ہم ایک ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا نے بھی دیکھا ہے جو آپ سب نے دیکھا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس ملک پر اپنا کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم کرتا رہے گا، آمین سم آمین۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ، بیفور وی وائنڈ اپ ایز ویل، ٹپ آف دا ڈے کچھ دینا ٹپ آف دا ڈے یہ ہے کہ آج کل چونکہ فیسٹیوٹیز چل رہی ہیں تو لوگ الٹے سیدھے کھانے بھی کھا رہے ہیں، اور رمضان کی بھی آمد ہے، تو اس کے درمیان اپنی جو ہے نا میلز تھوڑی سی بیلنس کرنی ہے، اور چائے کی بجائے، چائے کی ذاتی کے بجائے ٹپ آف دا ڈے یہ ہے کہ کہوہ جات، جس میں سنمن، دار چینی کا کہوہ اور اجوائن کا کہوہ اور سونف اور الائچی کا کہوہ، یہ 3 کہوے ہیں جن سے آپ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرتے جائیں تاکہ آگے جا کے رمضان کے لیے بھی آپ کی تیاری مکمل۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی ماجبین، میں چاہ رہی تھی لائیو اگر ہم ایک دکھا دیں بھٹورا فرائی کرتے ہوئے۔ اقبال بھائی کو بھوک لگ رہی ہے سر؟ بھٹورا کھانا پسند کریں؟ بالکل ہو سکتا ہے، ایک یا 2 بھٹورے کھائیں گے یہ بتائیں سر؟ بس ایک ہی کافی، ایک پہ کافی ہے؟ اچھا جی، ذرا میں کچن سے ڈاکٹر صاحب آپ لینا پسند کریں؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ آپ نے کہا وہ نہیں ہوتے، ایک روٹی کھاؤ گی کہ 2؟ کہ خبردار 2 سے زیادہ نہیں۔ شبانہ آپ بھٹورا پسند کریں گی؟ یہ دکھائیے گا ذرا جی شہباز پلیز، کمال ہو گیا یہ، میں ذرا لائیو دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ دیکھیے گا، ماجبین بولیے گا پلیز۔ جب آپ نے اس میں آئل میں ڈالنا ہے بھٹورا تو آپ کا آئل بہت اچھا سا گرم ہونا چاہیے، اور آپ نے یہ اسپائڈر سپون کے ساتھ بیچ میں سے پریس کرنا ہے اس کو تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے۔ دکھائیں، میں کروں؟ آپ بولتی جائیں ساتھ ساتھ۔ اور گھر میں بنائیں، صاف ستھرے آئل میں بنائیں،
اور اپنے جو ہے وہ فیملی بہت انجوائے کرتی ہے. ایک صاف ستھرا کھانا بنتا ہے. ہاں میدا, اور اس میں میں نے ہاف میدا ہے اور ہاف میں نے اس میں ہول ویٹ آٹا یوز کیا ہے. اچھا اس کے علاوہ اسپائسز فلنگ ہمیں علیحدہ بنانی پڑتی ہے, مگر میں نے اتنا کوئک اس کو کر دیا کہ اس میں جو ڈرائی میتھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ, سوکھی میتھی, تھوڑی سی کلونجی, زیرہ, اجوائن, نمک اور درا مرچ, یہ پیڑا دکھائیے گا, اور دہی. اس میں نے کوئی اس نہیں ڈالا, کوئی اس میں ایسا ایجنٹ نہیں ڈالا. میں نے دہی کے ساتھ اس کو جو ہے اس کا خمیر بنایا. بالکل ٹھیک جی, یہ دیکھ لیجئے گا. اور اقبال بھائی کیسے لگ رہے ہیں دیکھنے میں؟ بہت اچھا, بہت زبردست, واقعی میں سچ یا جھوٹ؟ بہت اچھا. اچھا بہت اچھا, چلیں بہت اچھا. وہ ظاہری بات ہے, یہ تو نہیں کہیں میں جھوٹ بول رہا اچھا سندس, یہ جو اس میں انہوں نے ہول ویٹ کا آٹا بھی ڈالا ہے, عموماً جو پٹھوڑے ہوتے ہیں نا ان میں میدا ہی میدا ہوتا ہے, جی میدے سے تو وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. وہ دیکھیں کتنی پیاری پوری انہوں نے تل لی ہے, ماشاءاللہ. ان کو حلوائی کی پارٹ ٹائم جاب. میں سوچ رہی ہوں ٹھیلا کھول لوں, اور ناخن بھی میں نے کہا کہ انگلی بھی ہو جائے. بھائی یہ فرائی کرتے ہوئے نا یہ چیزیں, اچھا کتنی دیر اس کو ماجبین فرائی کرنا ہے؟ بہت اوور نہیں کریں گے ورنہ یہ بہت زیادہ کرسپی ہو جائے گا. یہ دیکھیں ہو گیا اس کے لوگ, یہ بالکل ہو گیا ہوا. یہ دیکھیں یہ کتنا سافٹ ہے. ہاں ہاں, یہ دیکھیے گا, یہ تیل میں تھوڑا سا ہے, اس کو آپ اس طرح یہ جتنا آپ اس کو سٹرین کر سکتے ہیں وہ کر لیجیے. ٹھیک ہے, نکال لوں اس کو. جی جی, اور جی بسم اللہ جی, دھیان سے, تیل گرم ہے ماجبین, ذرا خیال رکھیے گا. اچھا جی شبانہ کیسا لگا؟ بہت اچھا. مجھے اچھا سر, یہ ضرور مختصراً بھی بات کرتے ہوئے آ جائے گا, ڈاکٹر صاحب آ جائے گا, مختصراً ضرور بات کرتے ہوئے, پھر وقفے کے بعد آپ سے اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ لاہور کے کلچر میں, پاکستان کے کلچر میں, اور پھر لاہور کے کلچر کی بات کریں یا پنجاب کے کلچر, تو ناشتوں کا اور کھانوں کا ایک بڑا اہم کردار ہے. ہاں ہاں, اسے پکھلوا دیتی ہے. بتائیں نا سر. بہت سوادی, اور ایسے کہ دیکھیں ثقافت میں, تہذیب میں جو ہوتا ہے اس میں کھانے بھی شامل ہے, لباس بھی شامل ہے. تو کھانے کے بغیر تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے, اور جب زندہ رہنا ہے تو یہ سب کچھ کھانا پڑے گا. اور اپنے اپنے موسم, اپنے اپنے علاقے, اور اپنے اپنے جو آپ کی روایات ہیں اس کے مطابق آپ اپنے کھانے بناتے ہیں. اور یہاں پہ ہم ایک زرعی ملک میں رہتے ہیں, مسیاں روٹیاں بہت زبردست ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آتی گئی. پٹھورا بالکل لاہور کا ایک خاص قسم کا یہ ناشتے میں استعمال ہونے والا ہے, بلکہ اب تو رات کو بھی پٹھورے بنتے ہیں, ایسا ہی ہے, اور وہ کھائے جاتے ہیں. اور پٹھورے کے ساتھ جو وہ چنے بنتے ہیں, اور چنے کے ساتھ جو اچار ہوتا ہے, ہائے ہائے ہائے, اب زیادہ بات نہیں ہوگی. اچھا کیوں؟ کیونکہ بھوک بہت لگ جائے گی. اچھا چلے زیادہ, اور اتنے اچھے خوشبودار, واہ 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 واہ, پورا اسٹوڈیو بھرا ہوا ہے پٹھورے کی خوشبو سے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ چنے بھی ہیں جی, اچار بھی ہے, اچار بھی ہے, چنے بھی ہے. سر مجھے لگ رہا ہے اگر آپ کو ابھی کھلا دیا آپ بات نہیں کر سکیں گے. نہیں, بعد میں کھائیں گے, بریک کے بعد کریں. سر بات چیت کا سلسلہ خواتین حضرات ہمارے ساتھ جاری ہے. زندگی ہے, زندگی کے لمحات کو, اپنے آج کو بہتر بنانے کے لیے خوشیاں ضرور بانٹیے. زندہ دل قوم ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہمارے ملک پہ ہے. اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. شبانہ موجود ہیں, اور شبانہ اس وقت لائیو ایک کلام پیش کریں گی. بسم اللہ. عشق بھلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا اے, سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے, ہائے سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے. ہو آ جا یار دے دیدار, آ جا یار دے دیدار, ہو آ جا یار ہٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا, آن فقیر تے کھا کھا جامن او راضی ہویا ای بلا. ہٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا, آن فقیر تے کھا کھا جامن او راضی ہویا ای بلا. جدوں مل جاندا اے پیار
ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਹਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਹੋ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਆ ਜਾ यार इश्क हसावे इश्क रुलावे इश्क नचावे इश्क हसावे इश्क रुलावे इश्क नचावे हाय फुल्ला वर्गी जिंदड़ी नू इश्क रुला छड़दा बड़े बाजार विच चावे इश्क नचा छड़दा हाय बड़े बाजार विच चावे इश्क नचा छड़दा हाय कख ना छड़े वेख वफावां इश्क दियां औखे पैंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां हाय औखे पैंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां हो अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह जी ख़वातीन ज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम एक कल्चरल नाश्ता जो है वो पेश अपने ख़ास अंदाज से करें। अभी उसकी फ़ाइनल हम आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे और मरियम नईम हमारे साथ पेंटिंग सेगमेंट में मौजूद हैं और इस मौसम के साथ मोहब्बत का इजहार, कल्चर के साथ मोहब्बत का इजहार अपने ख़ास अंदाज से पेंटिंग के ज़रिए करिए। मरियम, इस सेगमेंट के बाद हम फाइनल प्रेजेंटेशन फिर दिखाएंगे। कलर्स अभी थोड़े मध्यम और हुए हैं और हम देखेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ शबाना अब्बास भी मौजूद हैं। इनकी आवाज़ में खूबसूरत आरफाना कलाम, सूफियाना कलाम सुनने की हम सादत हासिल करें। और पिछली ब्रेक से हमारे साथ हैं इकबाल कैसर साहब। इकबाल भाई मारूफ जो है पंजाबी हिस्टोरियन है, राइटर है और कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। और सर की मौजूदगी में सर अब ये भी ज़रूर बात करते हुए, हमने कल्चर की अहमियत की, सकाफ़त की अहमियत की तो बात की, बसंत के हवाले से बिलखसूस अगर हम बात करते हैं और बहार के मुख्तलिफ त्योहारों की बात करें, इसकी हिस्ट्री पे जाते हुए। देखो जी, जी बसंत की हिस्ट्री है ਉਹਦਾ बिल्कुल ताल्लुक ਜਿਹੜਾ है वो मौसम ਦੇ ਨਾਲ है। ठीक, मैं पहले भी अर्ज़ किया कि साडा खिता ਜਿਹੜਾ है एक ज़राई खिता है और इस खिते के अंदर साड़ियाँ तमाम तर जड़ियाँ ने ना तकरीबात, मेले, ठेले, दूसरा तीसरा, वो सारे दे सारे इस ज़मीन नाल जुड़े हुए ने, फसलों नाल जुड़े हुए ने और जितों सानू रिज़क हासिल होंदा है उस रिज़क नाल जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर साड़ी जो कणक की फसल पकती है तो असी विसाखी मनाने हाँ, धूमधाम नाल मनाने हैं। क्यों कि पूरे साल की किसान की मेहनत वो घर वापस आ रही है, उन्हें पूरा साल वो अपना अगे चलना है। और फिर विसाख जोड़ा है वो देसी कैलेंडर का जोड़ा साड़ा मकामी कैलेंडर है वह पहला दिन पहला महीना है और उस हवाले नाल भी असी अपना साल में भी सैलीब्रेट करने देखने हैं। इसी तरह ही साढ़े जोड़ा है लोहड़ी का एक प्रोग्राम होंदा है या असी एक त्यौहार मनाने हैं। लोहड़ी भी बहुत शदीद जी सर्दी हैगी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई है। इस तरह बसंत जी है उस शदीद सर्दी तो बाद बहार का मौसम और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फुलों का खिलना एक मुहब्बत की अलामत है, नवी जिंदगी की अलामत है और खूबसूरती की अलामत है।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮਿਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤ ਸੁਹਾਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਰੱਬਾ, ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤ ਸੁਹਾਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਰੱਬਾ, ਸ਼ਾਖਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਆ ਮੁਸਾਫਰਾ ਤੁਧ ਬਾਜੋ, ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਮੇਢੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਸੇ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਖਾਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਕਾਬਿਸੁਲ ਮਜਾਲਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਉਸ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਸੰਤ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਸਾਲ 'ਚ 2 ਮੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਸੰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਲਾ ਚਿਰਾਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਲਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਸਦਰ ਦੀਵਾਨ ਕਸੂਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਸੂਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਦਰ ਦੀਵਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੜਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਥੜਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਅਨਾਇਤ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਔਰ अवामी थिएटर लगा करता था जो असल थिएटर ਆਲਮ है। ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਔਰ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ और ये सारा कोई दरिया ब्यास के किनारे होता। बिल्कुल लाउड स्पीकर पे बोला जा रहा होता था या लाउड स्पीकर भी नहीं तो आवाज इतनी बुलंद हुआ इतनी ज्यादा होती सी और अखाड़े लगते सन और बाली जट्टी का अखाड़ा तो फिर बहुत मशहूर था। बिल्कुल। और शबाना आपको भी ज़रूर मेला चरागा में बिलखसूस अगर हम बात करें तो जो खाने के स्टॉल्स लगा करते थे और हैं वो भी उस मेले के साथ ही एसोसिएट किए जाते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। कतलम्मे जो हो गए जो अभी वहाँ से मेले से मिल सकते हैं, 1-2 कतलम्मे जो बड़ी ज़्यादा मैं सोचते थे जब मैं छोटी थी जाती थी मेले में देखती थी कि ये पता नहीं इतनी बड़ी रोटी कैसे लोग खा लेते हैं ये वो जब कतलम्मा और जो उनकी मिठाइयाँ स्पेशल किस्म की जो बर्फ़ियाँ बनती हैं और जो जलेबियाँ बन रही होती है वो तो अमेजिंग होती है और वो मिलती भी उनका टेस्ट अलग होता और है। वो सिर्फ वो मेले की अगर मैं गलत नहीं हूँ सर तो वो मेले के दिनों में ही मिलती थी। माजबीन कतलम्मा बनाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल, अगर हम भटूरे बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं उसके लिए लेकिन बड़ा वो फ्राइंग पैन चाहिए होगा या क्या चाहिए होगा? जी वो फ्राई के लिए ना बड़ी कड़ाहा उसे कहते हैं, कढ़ाई कहते हैं, इतनी बड़ी। ठीक है। उसमें हम बना सकते हैं सेम यही पूरी और उसके ऊपर जो है बेसन के साथ हम मेज़ा लगा के तो उसको फ्राई करते हैं। अच्छा, यानी लेकिन जब तक उसका साइज जो है वो इससे डबल ट्रिपल नहीं होगा तब तक वो उस कैटेगरी में कतलम्मे की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आप सही कह रही हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो हम बनाते हैं फिर इसको भी जरा देखते हैं। और लेकिन उसके लिए चूल्हा ये वाला ही चलेगा या बड़ा चाहिए होगा? नहीं, इसी पे हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप तो माहिर है ना भाई, वो हम जैसों के लिए जिनको जरा आइडिया नहीं है कि चूल्हा भी कैसे नहीं, इतना तो आता है हमें कि चूल्हा कैसे जलाना है। सर ये जरूर बात करते हुए बसंत की अगर हम बात करते हैं और ये जो त्यौहार है और ख़वातीनो ज़ात ये मैं हर चीज़ को हर कोई किसी का हर चीज़ को और सिचुएशन को देखने का अपना एक ख़ास अंदाज़ होता है। जैसे मिसाल के तौर पे PSL के मैचेस होते हैं या इंटरनेशनल लेवल का कोई इवेंट पाकिस्तान में हो रहा होता है तो मैं ये कहती हूँ कि इवेंट और एंटरटेनमेंट तो अपनी जगह है ही है, खुशियाँ अपनी जगह हैं ही हैं, लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार
उस ख़ास त्यौहार या इवेंट की वजह से चल रहा होता है। आप देखिए कि इवन जब हम बसंत की बिलखसूस बात करते हैं, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों का रोज़गार जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है, और लोगों के घरों के चूल्हे इस तरह जलते हैं, इतना लोगों का रोज़गार वाबस्ता हुआ, तो ये कितनी खुशाइन और अच्छी बात है। और हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये खासियत हमारे मुल्क की, हमारे मुल्क के कल्चर की है। आप बाहर के ममालिक जाएंगे तो आपको अजीबो गरीब से तासुरात देखने को लोगों के मिलते हैं, तो अपनी मुल्क की याद आती है। सर मैं गलत कह रही हूँ कि ठीक? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਮੌਸਮ ਆਇਆ, ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਪਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕੂਸ਼ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਬਹੂਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ऐसा ही है। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ रहन सहन, बहुत कुछ बदल गया। और सर ये मुझे याद है बचपन में फूलों के फेस्टिवल जो अब भी होते हैं जी हाँ। अपने खास अंदाज से, रेस कोर्स पार्क में हम बचपन में खवातीनों साथ जाया करते थे। वालिद साहब चूंकि आपको मालूम है डॉक्टर हैं, तो हम GOR 3 में सारी उम्र रहे हैं, तो GOR 3 के करीब था रेस कोर्स पार्क। तो रेस कोर्स पार्क में एक मेला सजा हुआ करता था, हर तरह के फूल ही फूल हुआ करते थे, जो अब भी अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ जगहों पे किया जा रहा है। लेकिन फूल देख के वैसे खुशी का इजहार और एक इत्मीनान और सुकून महसूस होता है। बिल्कुल, और जो फूल जब लग रही हो तो उनकी अपनी एक वो नज़र आ रही होती है, डिफरेंट कलर के फूल। और जब मैं रेस कोर्स में मैं खुद भी गई थी, बकायदा मुझे बड़ा शौक है इन चीज़ों का देखने का ना। बहार का मौसम मुझे भी बहुत पसंद है कि जब बहार आती है तो हर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, जो जी बहार आ गई अब तो ये होगा, हर चेहरा मतलब खिलखिल आता है। तो वो जो वहाँ पे फूलों की बात की जाए तो जो हमारे लाहौर में फूल नज़र आते हैं तो वो तो कहीं नज़र नहीं आते। मैं तो यही बात कहूँगी। बिल्कुल सर, फूलों के फेस्टिवल की बात करते हुए जो हमेशा से होते आए और ख़ास फूल बाहर के मौसम में जो खिलखिलाते हैं उस पर बात करते हैं। जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਮਾਇਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਲਾ ਗਾਰਡਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ ਦੂਸਰਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਗੀਆਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੋਕੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਦੁਬਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜੁੜਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੀ ਮੁਬਾਦਲਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰੀਡ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੇ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਾਪ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो बसंत है और उस बसंत में इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। बिल्कुल। और सर बसंत की अगर हम बिलखसूस बात करें, अपनों को एक करने का एक बड़ा त्यौहार ऐसा है कि सारे अपने जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और जितनी मसरूफियात हैं उनको साइड पे करके तो खुशियाँ बांटना, ये भी तो कल्चर का, हमारी सकाफत का बिलखसूस एक बड़ा मुल्क से आ रहे हैं ना लोग, वो इतनी खुशी का इजहार करे कि हम बसंत मनाने आए हैं। और उन्होंने बड़ी ज़्यादा, मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, हर एक बंदे का अलग एक उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है कि हम बसंत मना रहे हैं। साढ़े ਜਿਹੜੇ बैसाखी की भी बात करनी है। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਤੇ
ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਖਾਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20, 25, 30 लोग जड़े ने मेहमान के तौर पे ठहरे होंगे थे। और खाना कम नहीं पड़ता था। हाँ। या कम नहीं पड़ेगा। मेहमान बाइसे रहमत होते हैं। आप सोचें कि इतना भी अगर आप खाना बनाएं तो मेहमान आए तो वो खाना नहीं कम पड़ेगा। ये वो बरकतें हैं कि आप जब अपने घरों के दरवाजे अपनों के लिए खोलते हैं तो यकीन जाने कि खुद ही बरकतें आ जाती। सर मुख्तसरन बैसाखी की भी बात करते हुए, क्योंकि बाहर के साथ तो बैसाखी का ताल्लुक जड़ा बिल्कुल अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ आ रही है। और ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਣਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇ ਖੈਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੋਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਥੰਮਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਕਸੂਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਬਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬੀਜਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ वो इन मेला तो ही बनता है। बिल्कुल, और यही माशरे को मुकम्मल करने का एक तरीका है। सकाफ़त जो है वो इंसान को एक शनाख्त देता है, और पाकिस्तान की सकाफ़त या कल्चरल वैल्यूज़ की बात करें तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं और फिर हमारी मेहमान नवाजी, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को सराहा जाता है। सर थैंक यू सो मच, आपका खड़े होके शुक्रिया अदा करते हुए आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। सर आप बड़े हैं हमारे, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। और ये फाइनल देख ले कितने खूबसूरत कलर्स ऐड हो रहे हैं, अभी और भी ऐड, ये देखें सर, क्या बात चेक किया सर, है ना, एकदम से लाइट ऐड कर ली। वेरी गुड मरियम, बहुत अच्छा, मरियम बहुत खूबसूरत है ना। एकदम से जरा क्लोजअप दिखाएं, मेरे पे मत दिखाएं शहबाज भाई। ये दिखाइएगा। देखो जी वो ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਡੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। कौन सा फूल? ਇਹ ਪੀਲੇ रंग ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं ये फूल नहीं, पतंग है। ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, कमाल होगी। बिल्कुल सही। और इन छतों में से मुझे लग रहा है मैं भी कहीं खड़ी हुई हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप भी हैं कहीं? बिल्कुल है जी। चलें आपको ढूंढते हैं थोड़ी देर। मरियम दे कोल बिल्कुल कोल तो खड़े हैं। नहीं थोड़ा दूर चले। मोहब्बत बच्चे बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप बड़े हैं हमारे, थैंक यू सो मच। ख़वातीन औज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ शबाना मौजूद हैं। शबाना की आवाज़ में शबाना क्या पेश करने जा रही हैं? जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं, और पेंटिंग सेगमेंट में हमारे साथ में शेफ़ कहने लगी थी, देखें मरियम नईम हमारे साथ मौजूद हैं, और आसमान में पतंगें बनाई जा रही, बनाई जाएँ। अभी 5 मिनट तक आपसे मुलाकात होगी अपने ख़ास अंदाज से कल्चर की अक्कासी करते हुए। और आपको मालूम है बहार के मौसम की आमद है, और बसंत को जिस तरीके से ये पेश करी, अभी थोड़ी देर में मुलाकात इनसे होगी इस सेगमेंट में। प्रोग्राम के आगाज़ से शबाना अब्बास भी मौजूद हैं, इनकी आवाज़ में खूबसूरत सूफियाना कलाम और अरफाना कलाम हम सुनने की सादत हासिल करें। और ब्रेक के बाद हमें ख़वातीन औज़ात, जब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सकाफ़त या कल्चर की बात करें, वहाँ पे मेहमान नवाजी भी, लेकिन
ہمارے ملک کا جو کلچر ہے وہ کھانے کے بغیر نامکمل ہے اور ادھورا ہے. آپ ملک کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں, کسی صوبے میں بھی چلے جائیں, لیکن بالخصوص پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے ایسے کھانے ہمیں دیکھنے کو, کھانے کو, ٹیسٹ کرنے کو ملتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ بالخصوص آتے ہیں اور پھر ہمارے کھانوں کے دیوانے ہو جاتے ہیں. لیکن کھانوں کو صحیح طریقے سے ان کا ریویو دینا, ان کو بتانا کہ کون سا کھانا کس طریقے سے کس موسم میں کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لیے اب ہمارے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو فوڈ ایکسپرٹس ہیں, فوڈ ایکسپلوررز ہیں, فوڈ ویلاگرز ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں بالخصوص جو اچھا کانٹینٹ بنانے والے لوگ ہیں ان کو ضرور سراہنا چاہیے. اسی طرح کی ایک ایسی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. ہی نیڈز نو انٹروڈکشن, سوشل میڈیا کا ایک ایسا جانا مانا ہوا نام کہ یہ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں, ہی از اے فوڈ کرٹک, اور پھر کھانوں کا بتاتے ہیں, اور یہ جس جگہ کا بتاتے ہیں پھر ہمیں ادھر جانا ہی پڑتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر جی. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. علی, ظلم نہیں آپ کرتے کہ اگر کہیں کا کھانا نہ پسند آئے تو پھر ہم تو کہتے ہیں کیونکہ علی نے کہہ دیا تو اب نہیں جانا ادھر؟ نہیں, وہ کھانا جو میں کہوں گا اچھا ہے وہ اچھا ہوگا تو اس کی تعریف ہوگی. ٹھیک ہے. سو اٹس ناٹ پاسبل کہ برے کھانے کو اچھا نہیں کہہ سکتے. بالکل سے. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا ہے, سو یو آر اے فوڈی, آبویسلی فوڈ ایکسپلورر بننے کے لیے پہلے خود بھی تو بہت کھانے کا شوق ہونا چاہیے, رائٹ؟ 100% جی, میرا خیال میں ہر لاہور کا بندہ فوڈ ایکسپلورر ہے. مطلب 100-200 چنے والی دکان ہے, روز رش لگا ہوتا ہے, ہر بندہ چنے بیچ کے جاتا ہے. تو آئی تھنک دی اونلی ڈفرینس از کہ میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا ہے, وہ خود کا کے گھر جا کے لسی پی کے سو جاتے ہیں. بٹ ایوری ون از اے فوڈی ان لاہور, آئی بلیو. بالکل صحیح. اب کتنا عرصہ پہلے علی اس جرنی کا آغاز ہوا, اینڈ وین یو اسٹارٹیڈ تو تب یہ نئی چیز نہیں تھی, نیا شعبہ نہیں تھا؟ اس وقت یہ شعبہ تھا ہی نہیں. ہاں, ٹرو دیٹ. سو اٹ گوز بیک ٹو اب سے کوئی 10-12 سال پہلے. سو آئی اسٹارٹڈ آف, پہلے تو وہ کھانے پینے سے ہی شروع ہوا نا. پھر وہ سوشل سرکل جو ڈائریکٹ دوست تھے وہ فون پہ ہو گیا کہ یار 10 نیاری کتوں ملے گی, بریانی کہاں اچھی ملے گی, چنے کھانے ہیں. وہ پھر آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پہ آیا, لیکن اٹ اسٹارٹڈ آف ود فوڈ فوٹوگرافی. سو آئی یوز ٹو ٹیک پکچرز آف فوڈ اور دیسی فوڈ, ان نئی جگہوں کو ایکسپلور کر کے, اینڈ آئی یوز ٹو رائٹ آل دیز لمبے لمبے ریویوز, ریٹن جو بلاگز ہوتے تھے. تو آہستہ آہستہ دا ٹرینڈ مووڈ آن, تو اسٹیٹک کانٹینٹ کو اٹینشن کم ملنا شروع ہو گئی فرام دا سوشل میڈیا پلیٹفارمس. تو پھر مجھے مجبوراً, اینڈ آئی ایم گلیڈ آئی ہیڈ ٹو, اینڈ آئی ڈیڈ ویڈیو والی سائڈ کے اوپر. تو اس کے بعد سے یو نو تھنگز ہیو بین گڈ الحمدللہ. بالکل ماشاءاللہ سے. گھر والوں نے نہیں شروع میں کہا کہ یہ کیا کام کرو؟ 10 سال پہلے تو سوشل میڈیا بھی اپنے پیک پہ نہیں تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو گھر والوں کو پریشانی تو ہوئی ہوگی کہ جس طرح ایک دور تھا کہ جب آپ سیلون کھولنا چاہتے تھے یا فیشن ڈیزائن, ریممبر وین وی ور گروئنگ اپ, تو فیشن ڈیزائنر کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے بھائی یہ کیا ہے تم نے کام کرنا ہے. دیکھیں ہوا یہ پرابلم اس وقت ہوتی جب یو نو آئی سیڈ کہ بھائی یہ کام کرنا ہے. This was a passion, this was a side thing, it still is. Okay. So I've been into international education for the last 22 years odd. ٹھیک. British Council سے میں نے کام شروع کیا, اس کے بعد I worked for a few international universities and up until recently I've started something of my own. So this was always a passion, it's still a passion. Excellent, excellent. لیکن پیشن کو بھی اسی طریقے سے پرسیو کرتے ہوئے, that's I mean multi tasking. اچھا جی, اب فوڈ فوٹوگرافی کیا ہوتی ہے بھائی؟ سادہ زبان میں کھانے کی تصویر ہی کھینچنی ہے, کیمرہ ہے سامنے, پلیٹ سامنے یا پلیٹر ہے, تصویر کھینچ لی, اس میں کیا بڑی بات؟ اس میں بڑی بات یہ ہے کہ ویڈیو اور تصویر میں فرق یہ ہوتا ہے, تصویر میں there is only one frame, تو اسی کے اندر آپ نے سٹوری ٹیلنگ کرنی ہوتی ہے. مطلب چنے ڈل رہے ہیں اور تری آ رہی ہے, ٹیکسچر کیا ہے, لائٹ کدھر سے آئے گی, پلیٹ کی کمپوزیشن کیا ہے. So I think it is a technical thing and I learned it, you know, آن لائن دیکھ کے چیزوں کو. تو I remember I was a regional director of one of the largest education groups in the world. ٹھیک. اور شام میں گھر میں دودھ کے ڈبے سائڈوں سے کاٹ کے, بٹر پیپر چپکا کے, لیمپ رکھ کے اپنا سافٹ باکس بنا رہا تھا. تو راتوں کو 2-2 بجے تک وہ بھی کیا. اور تصویریں اب جب پچھلی پکچرز دیکھتے ہیں کھینچتی ہوئی, جب سٹارٹ آف کیا تھا تب سے اب تک, اب کچھ کوئی انٹرسٹنگ بات, کوئی انٹرسٹنگ واقعہ یاد آتا ہو کہ بھئی یہ میں نے کیا کیا؟ بالکل بالکل جی, میں اکثر شوز میں بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ میں تصویریں کھینچ رہا تھا اور ایک دن اچانک مجھے لگا کہ یار تھنگس کین چینج. اس کو میں ایکسپلین تھوڑا سا جو ہے وہ یہ کرتا ہوں کہ ایک صاحب تھے, تو انہوں نے کوکیز کا کروانا تھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارا شوٹ کر دیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے. میں نے کہا وہ تیری خیر پیسے, میں تو ابھی تک پیسے خرچ کے کوکیاں تے, براؤنیاں تے, پیٹیز تے, پتیسے لے کے آ رہا تھا. میں کہا یار یہ تو دے رہے ہیں پیسے.
تو انہوں نے جی کہا ہم آپ کو 5,000 روپے دیں گے. ٹھیک. وہ میں کہا یار اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹس مور اباؤٹ بینگ ریکگنائزڈ اینڈ دا ورک بینگ آن اے لیول کہ جدھر کوئی بندہ جیب سے پیسے نکالنے کو تیار ہے. اگریڈ. سو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. ان کو بڑی اچھی لگی, انہوں نے جی 1,000 روپے مجھے ٹپ بھی دی اس کے اوپر. میں کہا جی بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. تو سو دیٹ واز اٹ فرام ویئر آئی ریئلائزڈ کہ یار ہن کم سیریس ہو گیا ہے. لیکن اگین آئی بلیو کہ اینی تھنگ وچ از لیڈ بائی پیسہ ڈزنٹ لاسٹ لانگ. Anything what you do has to be led by passion. Agreed. آپ پیشن میں جب ہوتے ہیں you become a better version of yourself every other day اور پیسہ خود آتا ہے. Agreed. I totally agree. اچھا جی ناؤ کھانا, فوڈ ہب, فوڈ اسٹریٹ اندرون لاہور. اندرون لاہور کے کھانے اور ان کے ریویوز بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں. ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی, مختلف کباب تھے. Yes. وہ اندرون لاہور کی کچھ ریسٹورنٹس کے تھے, وہ اس طرح آپ کر رہے تھے اور اس میں سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹوٹی کھول دی کسی نے, جوس ایسے گر رہے ہوتے ہیں. So I did a run for the top 3 kebab places in Lahore and beef obviously. مطلب چکن تو کمپرومائز ہے. ہاں بالکل صحیح. چکن کمپرومائز. اچھا لوگ ہنستے ہیں جب میں کہتی ہوں مجھے بیف پسند ہے, بیف کباب, کہتے ہیں لڑکیوں کو نہیں پسند ہوتے. اور میں I respect females کہ جن کو ریڈ میٹ اچھا لگتا ہے. مطلب جو دمبے کھانے والی خبر وہ ایک ڈفرنٹ بریڈ ہے. ہاں ان سے بچ کے رہنا. دیکھا میرے سے بچ کے رہے. نہیں ابھی دمبے تک بات نہیں پہنچی, بیف تک ہی پہنچی. کوئی گل نہیں, وہ پروگریسنگ, وہ گوئنگ دیئر. کیونکہ بیف میں سے بھی وہ ایک اسمیل فیل ہوتی ہے خواتین کو. مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ باربیکیو ہے اور اس میں اگر بیف کو آپ نہ ٹیسٹ کریں تو بڑا ظلم اور زیادتی. میں آپ کو بتاؤں یہ بھی بات ہی بنی ہے خواتین کو. آئی نو میلز جو کہتے ہیں یار علی بھائی کباب بتا دے لیکن چکن ہو. میں کہا چلو بھائی کسی اور سے بات کر. میں تو آپ کو جواب بھی نہیں دوں گا. ہم بڑے جذباتی ہیں بھائی اس معاملے میں. اچھا جی بیف کباب کی کہانی. اچھا میں نے ایکسپلور کی ہے. اگین یو نو یو گائز سی وہ آخری 3 سلیکٹڈ جو اچھے ہیں, وہ میں نے کو پنجی پیڑے کباب بھی کھائے ہیں بیچ میں آپ لوگوں کی خاطر, اور اس کو پھر ریٹ کیا. تو وہ 3 میرے سپاٹس ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں. ٹھیک. اگر ہم بغیر نام لیے صرف جگہ کا بتا دیں, اندرون گڑی لاہور شاہ مین بازار. ہاں گڑی شاہ مین, وہاں پہ ایک بڑا مین ہے, ایک مونی روڈ پہ. اوکے. سو یہ, اور آپ ادھر مونی روڈ کسی کو کہیں گے بیف کواب تو آپ کو ادھر ہی لے کے جائے گا. مجھے آ گئی سمجھ, میں آ گیا. اچھا نا فوڈ ریویو کرنا خواتین عزت آسان کام نہیں ہے. آپ کھا رہے ہیں, کھاتے ہوئے کسی چیز کا ذائقہ آپ کو نہ پسند آئے, طبیعت ہی خراب ہو جائے. کتنی بار ایسا ہوا؟ انٹرسٹنگ کوئی واقعہ بتائیں نا. طبیعت بالکل. دیکھیں میں تو کہتا ہوں وہ جو شیر ہے نا, گرتے ہیں شاہ سواری میدان جانے میں, تو وہ بالکل ہوتا ہے. لیکن اگین یہ ضرور ہوتا ہے کہ ناؤ دیٹ یو نو دیر از اے فالوئنگ سارٹ آف ریسٹورینٹس وہ اپروچ کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں اور پیڈ ریویو, so there are assignments over there. لیکن کوشش 100% یہی ہوتی ہے کہ ایسی کوئی چیز جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے وہ اس کی تعریف نہ ہو. میں یہی بات کرنے لگی تھی کہ اب آپ نے پیڈ کانٹینٹ کی بات کی. اکثر ہم دیکھتے ہیں فوڈ ولاگرز کو یا بلاگرز کو obviously پیڈ کانٹینٹ کے لیے بلایا جاتا ہے, تو اس میں تو پھر کس طریقے سے شفاف طریقے سے ہم آپ کے ریویو کو مان لیں کہ آپ کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں, تو پھر یہ ہوگا کہ بھئی ہم کتنا آپ کی بات کو مانیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو یہ کہ مائی کنٹینٹ از اراؤنڈ 80-90% آرگینک ہے. کباب والا تو کوئی مجھے پیسے نہیں دے رہا نا, وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں. وہ تو رش لگنے کے بعد بھی سلام دعا کرنے کے روادار نہیں ہیں, ایسے بھی چیتے لوگ ہیں. لیکن that's not what I'm looking for. تو وہ جو 10-20% ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, I think I might be the only food influencer in Pakistan جو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ پیڈ کانٹینٹ ہے. No one does that. تو انسٹاگرام کے اوپر there is a ٹیگ, آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے نام کے نیچے لکھا آتا ہے پیڈ پارٹنرشپ. تو پہلے تو یہ کہ اٹ ہیز ٹو بی اوپن, اٹ ہیز ٹو بی ڈسکلوزڈ کہ یہ پیڈ ہے. لیکن پیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگین دیر آر ملٹیپل انسٹنسز. ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ آئی ہیڈ ٹو واک آؤٹ آف اے پلیس کہ یار تم جو مجھے نہاری دے رہے ہو اس کے ساتھ اوڑی چھینی بھی لا کے دو کہ میں گوشت توڑ لوں. تو اس کا ریویو ہوا ہی نہیں. بالکل سے. اور پھر کوالٹی ہے نا, آپ ایک برانڈ جب بن جاتے تو ذمہ داری بھی بن جاتی ہے. اچھا جی ناؤ باہر کا موسم, بسنت فیور, بسنت فیسٹیولز ہم دیکھ رہے ہیں, اور ایک خوشیوں کی لہر ہے. اور جب یہ خوشیوں کے تہوار ہوتے ہیں تو بالخصوص آپ نے سنا بھی ہوگا, اور پھر بھی میں یہ بات آن ایئر بھی کر رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں کے روزگار بھی وابستہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کھانوں کی بڑی ایک اہم کردار ہے. اس پہ بات کرتے ہوئے ناؤ دا بسنت فوڈ. دیکھیں ابھی میں تو 2 دن سے جو آپ کہہ رہی ہیں وہی لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اتنی ہیوج اکنامک ایکٹیویٹی ہے. مطلب اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی لاہوریوں نے اربوں روپے کی گڈیاں ڈوریں خرید لی ہیں, تو دوسرے لاہوریوں کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے. وہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے. جو ڈی جیز ہائر ہو رہے ہیں, جو باربیکیو والے ہائر ہو رہے ہیں, جو لائٹیں لگا رہے ہیں آ کے, جو جنریٹرز لگا رہے ہیں. سو دیر از اے ہیوج اکنامک ایکٹیویٹی ان دیٹ. فوڈ میں دا چیلنج از کہ
इस दफा बसंत थोड़ी सी ज्यादा कमर्शलाइज है, ठीक है, तो वेंडर बेचारे मुक गए हैं, इवेंट ज्यादा हैं, तो उधर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आई वुड से कि हुआ है। बिल्कुल सही, लेकिन ये ज़रूर ख़वातीन औज़ात कि जब भी, जिस तरह मैं अभी ब्रेक में जाने से पहले भी बात करी थी, क्रिकेट भी मैचेस होते हैं या इंटरनेशनल फेस्टिवल्स भी हों, तो लोगों के रोज़गार जो वाबस्ता होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। अच्छा जी, आपको ज़रा खाने की प्रेजेंटेशन क्विकली दिखा दें, क्योंकि मुझे वाइंड अप भी करना है। आ जाइएगा, अली को ज़रा दिखा दें। ये जी हमने लाहौरी नाश्ता ये बनवाया है, और हल्का सा अगर आपको इधर आ जाइएगा, इधर से आएंगे, हाँ इधर से प्लेट अगर इनकी तैयार कर देती जल्दी से। सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, आए माजी, खाली पेट आया हूँ। ये भटूरे आप जरा ट्राई कीजिएगा और सच वर्डिक्ट दीजिएगा, और फिर मैंने मरियम की तरफ भी बढ़ना है, उतनी देर आप सर्व कीजिए, मैं मरियम को जरा कर लूँ। अच्छा जी मरियम, रेडी है आपका मामला? जी बिल्कुल जी, दिखाइएगा क्लोजअप जी, दिखाइएगा मरियम की पेंटिंग का। जी जी बताइए। हाँ जी, आज हमने थोड़ा इम्प्रेशनिज्म पे काम किया। माइक कौन है माजबीन, आप जरा खामोशी से। इम्प्रेशनिज्म में हम, आप देख सकते हैं कि फिगर्स मैंने बस एक स्ट्रोक्स की फॉर्म में बनाए हैं, और स्प्रिंग और इसके अलावा बसंत को भी हमने साथ में मर्ज कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बिल्डिंग्स को मोनोक्रोम टोन में रखा है और स्काई को मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया है, और बाकी कलर्स और फोकस क्रिएट करने के मैंने काइट्स और फिगर्स में कलर्स ऐड कर दिए। एक्सीलेंट जी। शबाना देखें कितना खूबसूरत शाहकार बने, है ना? मैं देख रही थी जब बना रही थी, मैं बड़े शौक से देख रही थी, बहुत मजा। बिल्कुल, ये जरा क्लोजअप दिखाएं। ये मैं खड़ी हैं, नहीं ये तो कपड़े हैं। हाँ मैं भी कहीं इधर ही हूँ भाई, और हाँ भाई ये मैं हूँ, ये देखें जी, ये मैं हूँ खड़ी हुई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी अली, कुछ टेस्ट किया प्लीज बताइएगा। बिल्कुल हम करने लगे जरा कीजिएगा, और टेस्ट करके फिर माजबीन सही वर्डिक्ट देना है। भटूरों की जो शक्ल है ना जी, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द शक्ल, है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई नो, और ये वो वाली शक्ल नहीं है जो आप रेगुलर रेडियो पे खाते हैं। अग्रीड। बड़े निगलेक्टेड से, जरा प्यार से बने हुए खा लें बस, अब फिर हमने वाइंड अप भी करना है। दान जी। अच्छा जी माजबीन, आपको पेंटिंग कैसी लगी मरियम की? बहुत खूबसूरत है ना, इट इज गुड। हाँ जी अली, वेरी नाइस, रियली, स्पेशली द कॉम्बिनेशन विद द रायता, सॉफ्ट भटूरे, वेरी गुड। पास हो गई? ऑलराइट जी, वेल डन, वेल डन। आ जाइएगा अली, प्लीज आ जाइएगा। और ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए ढेरों दुआओं के साथ हम अब आपको खुदाफिज कहना चाहेंगे। और मरियम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाए अली, इधर से आ जाइएगा प्लीज़। और शबाना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माजबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड अली आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आई होप यू एंजॉयड। यस यस यस, गुड। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए जी। और जी ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदाफिज, लेकिन जाने से पहले खूबसूरत सा कलाम पेश करेंगी शबाना अब्बास।